कोरोना की दूसरी लहर का जोर, मजीद 73 अफराद जाँ बहक, अब तक 8,905 अमवात, 2,459 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 4,43,246 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 48,008 तक पहुँच गई। खानेवाल, भावलपुर, सादकाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे, मोटरवे और आम शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, हुक्काम की गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। मीनार पाकिस्तान जलसा, लीगी रहनुमाओं के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। मरियम नवाज, शाहिद खाकान, एहसन इकबाल, साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, राना सनाम, मरियम औरंगजेब और दीगर नामजद। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी और सरकारी इमलाक को नुकसान का इल्जाम। बिलावल भुट्टो की आज कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी अपोजिशन लीडर से वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। हुकूमत को वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। अगर 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं होती तो फिर सरबराही इजलास 1 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देगा। PDM एक कदम और आगे, हुकूमत को मुस्ताफ़ी होने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन। बात ना मानने पर 1 फरवरी को लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान। 31 दिसंबर तक इस्तीफे क़यादत के पास जमा कराने का फैसला। डायलॉग का वक्त खत्म, अब लॉन्ग मार्च और इमरान खान के इस्तीफे का वक्त है। बिलावल भुट्टो की ललकार, जो भी हो मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब फैसला अवाम की अदालत में होगा। मरियम नवाज। मरियम नवाज में सियासी बसीरत नहीं, वो रियासती इदारों के खिलाफ जहर उगल रही हैं। लाहौर से तहरीकें चली और लाहौर में ही दफन हो गईं। ऑपोजिशन को किसी सूरत NRO नहीं मिलेगा, वज़ीर आज़म। मीडिया से बातचीत में सर झुके, कांधे गिरे हुए, आंखों में गम और परेशानी। लगता है अपोजिशन के अकाबरीन किसी बहुत बड़े सियासी हादसे का शिकार हुए हैं। असद उमर का तंज। उस्मान बुस्तार की टीम में 2 नए खिलाड़ियों का इजाफा। सैयद यावर अब्बास बुखारी और ख्याल अहमद 46 रुकनी काबीना में शामिल, आज हल्फ उठाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। अफगान अमन अमल, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गौर। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपना किरदार जारी रखेगा, सिपा सलार। अवाम की जेबों पर फिर डाका डालने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 7 रुपए फी लीटर तक इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल 5 रुपए महंगा करने की सिफारिश। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद आज नई कीमतों का ऐलान होगा। दुनिया न्यूज़ में खुश आमदीद, मैं हूँ फिज़ा जमाल। मैं हूँ ज़ैर मलिक। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताएं, कोरोना की दूसरी लहर खौफनाक हो गई। वबा से 24 घंटे के दौरान मजीद 73 अफराद दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 8,905 हो गई। 2,459 नए मरीज भी सामने आ गए। वबा से मुतासिर 2,538 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वबा से मुतासिर 2,000 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अमवात में इजाफा, मुतासर अफराद की तादाद भी तेजी से बढ़ने लगी। मोहलिक वायरस मजीद 73 अफराद की जान ले गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 8,905 हो गई। मजीद 2,459 अफराद में वायरस की तस्दीक से मरीजों की तादाद 4,43,246 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 48,008 तक पहुँच गई।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق سندھ میں 1,96,962، خیبر پختونخوا 52,787، پنجاب میں 1,28,138، اسلام آباد 35,045، بلوچستان میں 17,771، آزاد کشمیر میں 7,750 کیسز ہیں، جبکہ گلگت بلتستان میں مریضوں کی تعداد 4,793 ہو گئی۔ ماسک پہنے، احتیاطی تدابیر کا خیال کریں کیونکہ اب پشاور میں کرونا کے سب سے زیادہ کیسز سامنے آنے کے باوجود SOPs پر مکمل عمل درآمد نہ ہو سکا۔ انتظامیہ نے گزشتہ 2 ہفتوں میں 15 لاکھ سے زائد جرمانے عائد کیے۔ SOPs پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث شہری بھی پریشان ہیں۔ مزید ذاکر اللہ کی رپورٹ میں۔ کورونا کی دوسری لہر کے دوران خیبر پختونخوا میں کیسز کی تعداد بڑھنے لگی۔ بازاروں، مارکیٹوں، دکانوں اور شاپنگ مالز میں احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کر دیا گیا۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل درآمد نہ ہونے سے شہریوں میں بھی تشویش پائی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں انتظامیہ کا درست اقدام ہیں، تاہم وائرس کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے مزید اقدامات ضروری ہے۔ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ حکومت کی SOPs کے مطابق زندگی گزارے اور اس پہ عمل درآمد کرے۔ اگر آپ بازاروں میں دیکھیں تو ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے جنہوں نے ماسک نہیں پہنا اور کسی بھی طرح پہ اس چیزوں پر عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن حکومت اگر اس چیزوں کو سیریس نہیں لے گی تو مستقبل میں ہمارے اسپتالوں میں بھی بیڈ پر جگہ نہیں ہوگی۔ حکومتی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر انتظامیہ اور دیگر اداروں کی جانب سے کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران 15 لاکھ روپے سے زائد جرمانے عائد کیے گئے۔ انتظامی افسران کا کہنا ہے کہ BRT سمیت پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ آج پوری ضلع انتظامیہ کے افسران نے مختلف مقامات پر کارروائی کی، جس میں ٹریول انڈسٹری کو دیکھا گیا، BRT کو دیکھا گیا، ہوٹلز کو دیکھا گیا اور شادی ہالز کو چیک کیا گیا تاکہ وہاں پر یہ انشور کیا جا سکے کہ یہ جو تمام بزنسز ہیں یہ SOPs کو فالو کر رہے ہوں۔ اس سلسلے میں DC پشاور محمد علی اصغر صاحب نے خود اس آپریشن کی سربراہی کی اور ان کے ساتھ مزید افسران نے مل کر تقریباً 52 افراد کو BRT اسٹیشنز پہ SOP کی وائلیشن پہ جرمانے بھی کیے اور گرفتار بھی کیا۔ حکام کے مطابق صوبے بھر میں کارروائیوں کا مقصد بے جا تنگ کرنا نہیں بلکہ کرونا وبا سے عوام کو بچانا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں PDM نے حکومت کو مستعفی ہونے کے لیے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دے دی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا 1 فروری کو لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا، 31 دسمبر تک استعفے قیادت کے پاس جمع کرائے جائیں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا ڈائیلاگ کا وقت ختم ہو گیا، اب لانگ مارچ اور عمران خان کے استعفے کا وقت ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے، اب فیصلہ عوام کی عدالت میں ہوگا۔ جاتی عمرہ اجلاس میں PDM رہنماؤں نے اعلامیہ پر دستخط کر دیے۔ 31 دسمبر تک PDM کے ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اپنے استعفے اپنی جماعت کے قائدین کو پیش کر دیں گے۔ حکومت کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ 31 جنوری تک حکومت مستعفی ہو جائے۔ اگر 31 جنوری تک حکومت مستعفی نہیں ہوتی تو پھر سربراہی اجلاس 1 فروری کو اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کر دے گا۔ تمام جماعتوں کے کارکن اور پاکستان کے عوام سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ آج ہی سے لانگ مارچ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جو بھی فیصلے ہم کریں گے ہم سب مل کے کریں گے، PDM کے پلیٹ فارم سے کریں گے۔ جہاں تک ڈائیلاگ کی بات ہے، بات چیت کی بات ہے، میرے پاکستان پیپلز پارٹی اور میں سمجھتا ہوں PDM کا جو اس وقت کا موقف ہے وہ لاہور کے سامنے کل پیش کر لیا تھا کہ the time to talk, the time for dialogue is over۔ اب مارچ کرنے کا وقت ہے، اب عمران کا استعفیٰ لینے کا وقت ہے۔ ہم اب عوام کی عدالت میں جا چکے، عوام کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہے اور عوام کے ساتھ ہی ہماری بات ہوگی، چاہے وہ سلیکٹڈ ہوں یا سلیکٹرز ہوں۔ اب ان کو پیچھے جانا پڑے گا، اب عوام لیڈ کرے گی، آگے چلے گی۔ پاکستان میں جو یہ نیا ٹرینڈ اس سلیکٹڈ اور اس کی حکومت نے بنایا ہے دشمنوں کی طرح مخالفین کو ٹریٹ کرنے کا، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم ساری ڈفرینٹ جماعتیں ہم ایک کامن ایجنڈا پہ، جو عوامی ایجنڈا ہے، پاکستان کا ایجنڈا ہے، لارجر انٹرسٹ میں جو ایجنڈا ہے، ہم اس پہ متفق ہیں۔
PDM का मीनार पाकिस्तान में होने वाले जलसे की अहम डेवलपमेंट से आपको आगाह करें कि एक और पर्चा कट गया है। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। सिक्योरिटी अफसर PHA की मुद्दईयत में थाना लारी अड्डा में मुकदमा दर्ज किया गया। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर, एहसन इकबाल, तलाल चौधरी और अयाज सादिक नामजद। सिर्फ यही नहीं, ख्वाजा साद रफीक, शाहिद खाकान, राना सनाउल्ला, मलिक परवेज, राना मुबशर इकबाल को भी नामजद किया गया है। FIR का ये मतन है कि PDM इंतजामिया पार्क का गेट और जंगले तोड़कर पार्क में दाखिल हुई, कौमी विरसे की हुर्मत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। मलिक वसीम खोखर ने 125 अफराद के हमरा मुज़ाहमत करके पार्क में दाखिल हुए। FIR के मुताबिक फ्लेक्सेस और सर्च लाइट्स लगाने के लिए फर्श और ट्रैक की टाइलें तोड़ी गईं। लीगी रहनुमा राना तनवीर, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, तलाल चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बताएं कि अपोजिशन के खिलाफ एक और पर्चा कट गया है। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तस्करा वज़ीर आज़म इमरान खान का, जिनका कहना है कि PDM का लाहौर में जलसा बुरी तरह नाकाम हुआ। अवाम ने अपोजिशन को पहले इलेक्शन में मुस्तरद कर दिया, अब इनके बयानिए से भी लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। मरियम नवाज में सियासी बसीरत नहीं, वो रियासती इदारों के खिलाफ जहर उगल रही हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट में तफसीलात। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जमानों का इजलास, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर। लाहौर के अवाम ने PDM को मुस्तरद करके फैसला सुना दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान। वज़ीर आज़म ने कहा कि जलसे में लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाला गया। लाहौर के अवाम सियासी तौर पर बहुत बाशऊर हैं। मुझे लाहौरियों को जलसों के लिए निकालने में 14 बरस लगे। लाहौर के अवाम का सियासी शऊर PDM के बयानिए को कभी कबूल नहीं करेगा। अपोजिशन का बयानिया अब मर चुका है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मरियम नवाज में सियासी बसीरत नहीं, वो रियासती अदारों के खिलाफ जहर उगल रही हैं। वज़ीर आज़म ने हुकूमती तर्जमानों को गाइडलाइंस देते हुए कहा कि पार्टी तर्जमान डट कर अपोजिशन का मुकाबला करें और उन्हें एक्सपोज करें। अपोजिशन को किसी सूरत NRO नहीं मिलेगा। हुकूमती तर्जमानों ने कहा कि मरियम नवाज जलसे की नाकामी का सारा मलबा मीडिया पर डाल रही हैं। मुस्लिम लीग नून लाहौर के अरकान असम्बली को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि अपोजिशन मुफाद परस्ती की सियासत छोड़कर अवाम और मुल्की मुफाद की बात करे। अवाम ने अपने मसाइल के हल के लिए उन्हें असम्बलियों में भेजा और इस टोले ने हमेशा ज़ादी मफादात की सियासत की। उन्होंने कहा कि राजकुमारी के चेहरे से शिकस्त के आसार झलक रहे हैं। अपोजिशन का करप्ट टोला अवामी हमदर्दी के लिए सफाइयाँ पेश कर रहा है। फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट करते हुए ये भी लिखा कि करप्शन पर कोई समझौता नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान करप्शन के खात्मे का मैंडेट लेकर आए हैं। और आपको बताएं कि अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया फिरदौस आशिक अवान ने। और अब मौसम की दुनिया।